дӯстои азиз, 6 сотих заминаи 3 дар хона дора, баня, анҷомхона, алохона, ҳамаш бараккадагай тамошо кунем. Бачаи азиз, дар ноҳияи восе деҳаи Шобика қарор дорем. Хонаро абзор мекунам, парра полностью сабр кард то охир тамошо кунем. Беҳтарин хона бачаи азиз. Бараки дӯстон, полни ҳамаш каги. Мисол кухни, баня, ҳуҷҷатхона, анҷомхона ҳамаш ҳастай дӯстон. Агар суб савз, чунки об дорам. 3 дар хонаи кришадор бачо. 3 дар хонаи кришадор. Бародари азиз, ҳамин хона қисман бо чизи чорааш савдо мешава. Абзора аму лави раҳи калон ма сар мекунам то охир тамошо кунед. Лайкотон монед, дар канал подписация кунед. Ба ҳамаи шумо тамошои бо фароға дӯстон. Рафтем. Ассалому алайкум мардами восе. Мардами YouTube тамошои канали Саудо ТВ. Мо дар ноҳияи восе гардиши Шобикада қарор дорем бачаи азиз. ҳамин ҷоя хонаро набортон мекунам ози. Тамошо кунед. Мақсад як ду рӯз пеш ҳамин ҷоя хона видео кар будем. Иншоалло бо навор мекунем як хонаи гап ромага бачаи азиз. ин тараф далҷи кулоб мешава. ай восе омадем. Шоҳроҳи восе кулоб дӯстон. ай ҳамин ҷа нигоҳ кунем бачаҳо. раҳ асфалтай, раҳ асфалтай. 1 километр мерем бародаро. 1 километр мерем. ай пишти хона навор мекунем бо тамошо кунем бачаҳо. лайкоро монед, дар канал подписация кунед. чизе ки дар кортон комментария кунед. худо хоҳад Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. ман навора шурӯъ мекунем то охир тамошо кунем дӯстон. бародарои азиз, ҳамин хонаи мо ҳай хонае ки бояд дар фурӯш гузоранд. ин ҳамин хонаи дӯстон. ина пишти хона, ина роҳ, истироҳ дӯстон. хулоса дӯстои азиз, ай ҳаминҷа чӣ хеле ки гуфтум, ҳамон шоҳроҳи восе кулоб, ҳамин тақрибан 1 километр медорем дар ин қишлоқ меем. баъд ин ҳаминҷа мешавад. чӣ хеле ки айёҷа нишонтон додам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим меем. ай дарвоза дохил ба ҳавлӣ мешавем бачаи азиз. ина забор, ина ҳавлӣ, ҷои оврав, ҷибори оврав. ин ҳамин ҳолат. нигоҳ кунед шумо. ман навора майда када мефаҳмонам. то ҳадди имкон нишонтон метавонам хушрӯ када шумо тамошо кунед. ай расия тамошо мекунем. бисёртон медонам ки мисол ҳоҷат ба беҳуда омадан нашавад, беҳуда занг занӣ чизе ҳаст. ай реал нишонтон метавонам. худо хоҳад баъд мефаҳмем хона кадом ҳолат дар. дӯстои азиз, нигоҳ кунед. обши ҳамин 6 сотих замин дора. 6 сотих замин. дар инҷа 3 дар хонай, баъдан калидор дора. ҳозир бо ҳамаша майда майда нишон метавам. ҳавлӣ ҳамвор стяжка, ина уличабандако ов ки доранд агаро суб савза бачаи азиз. ана инҷада бараки кадагай нигоҳ кунед. кухни дуюмаш ина дӯстон чӣ мегӯянд? ина картишка пиёзам хатизора мондаган. сеюмаш ҳеҷа мешава аловхона. ина дӯстон аловхона. чорумаш бошага мешава баня. ина дидем бачаҳо, ина баня хушрока кадагӣ ҳамин ҳолат. ва дар инҷа ҳоҷатхона. инҷа границаи хонаи мо. дар инҷа ов. ина бародаро ов. ҳавлиро дидем. инҷа кат. қисми дохили хонаҳоро нишонтон будам, баъд навора ҷамъбаст мекунем дӯстон. кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорем? мисол агар хоҳем ки хушрӯ кадан наворш кунем, пешниҳоди мардум кунем, зайли навор кунем ки фаҳмои мардум бошава, хонатон савдо шава, дар WhatsApp ма роӣ кунед ки омада ай пеш наворш мекунем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дари главни, баъда мешава калидор.
یک خانه، دو خانه، سه خانه. شروع از یکم خانه. اینا دوستان. اینه می خانه. خلاصه خانه یک. الان در این جمعه شما خانه ده بچه عزیز. اینا. دویم خانه. برادرو ابوی یگان نمود رولگ نیست گل نیست. پرده هاش تیرزه ها اینجا با تیرزه داره برای بیرون. و در اینجا دوستان خانه سیم خانه دوستان. اینجا آدم بود خیلی چی نکرده. کانسلر کار کسته. خلاصه هم خیلی خانه دوست عزیز. برادر عزیز تماشابین محترم چه خیلی که خانه را ابزارتون کردم تماشا کردین. 3 در خانه بود، 6 تا تیغ زمین برکی همش کدگی، آشخانه، انجام خانه، حاجت خانه، بنیال خانه کدگی. نرخ خانه 368,000 سوم با معامله داره. اگر که اینومی کانال ما زنگ زنین به شرطی اومده بینین. خیلی ما حرکت کردم فهموندم نشون تندون بچه‌ها. مردمی که دورای وطن هستن یا زنگ زنین با معلوماتی پرا بگیرن. مکتبش پشتی خانه دای، مسجد پشتی خانه دای. اینجا به شهرهای واسه کلوبا 1 کیلومتر هم راه نیست دوستان. اینجا توچکای زوره بچه‌ها. شبکه بسیار ایسو هم مویوش میشوزیم بچه عزیز. خلاصه دوستان رقمای اکا در روی اکران شما میتونین معلوماتی پرش بگیرین. یکی رقم من در روی اکران شما یگان خانه فروشی باشه اومدن نوار میکنیم ان شاء الله در خدمت شما. شما چیکار میکنین؟ لایکاتون نمونین، در کانال پادپیسا کنین. امید چقدر دستگیری شما با دلشی خانه های ارزان زیاد میشه دوستان عزیز. زنده باشه بچه‌ها، رحمت که ما را هر روز تماشا میکنین. یا چی را میگم خانه قسما با چیز چوراش سودا میشه دوستان. همیشه هم مقصد نگفتنمون است. 368,000 سومانی. زنده باشین دوستان مهربان.